Pogledajte kako žive ljudi izvan crkve. Ako govorimo o putu, pogledajte kojim putevima idu ljudi koji ne idu ovim Božjim putem, koji nisu ovoploćenje Božje i rođenje Božje prepoznali kao davanje puta, koji vodi u vječni život. Jer Gospod je za sebe rekao, ja sam put. Pogledajmo, braćo i sestre, one koji ne idu za njim. Pogledajte na šta njihovi životi liče i kako se završavaju. Pogledajte i u svoje živote do juče. Svi smo mi išli onim putem koji vodi u pogibiju, u vječnu muku. I milošću Božjom i blagoslovom naše Majke Crkve, evo stali smo stopama na ovaj svešteni put, a vidjet ćemo da li ćemo njime ići do kraja. Tek i sad možemo da prepoznamo veliku razliku između ovog puta i onog kojim smo išli do juče. Kad kažemo istina se rodi, mi, braćo i sestre, govorimo o onom polju laži u koje je uključeno čitavo čovječanstvo. Pogledajte kako ljudi danas žive izvan istine, a samo je on istina, izvan njega istine nema. I ni jedan čovjek istinu ne može i neće naći izvan ličnosti Isusa Hrista, jer on je za sebe rekao, ja sam istina. Uporedi čovjeka koji mu ne vjeruje, koji ne uči od njega, pogledaj njegov život i bit će ti jasno. Pogledaj njegov kraj i bit će ti jasno da su istinite riječi Gospodnje. Kad Gospod kaže za sebe, ja sam život, pogledajmo, braćo i sestre, živote onih koji mu ne vjeruju i koji život ne primaju od njega, koji ne žive u njemu. Pogledajte na šta liče ti životi. Pogledajte i kako se završavaju. Izvan njega, braćo i sestre, nema puta, sem onog koji vodi u muku vječnu. Izvan njega nema istine, sve je laž i obmana. Strašnih, satanskih dimenzija i dubina. Izvan njega nema života, braćo i sestre. Sve je smrt, sve je propadanje, sve je trulež i prolaznost. A on radi nas postao i rođen kao put da možeš tvrdo, stabilno, sigurno i hrabro da koračaš, bez obzira što pored tebe ginu sa jedne strane 1000, sa druge strane 10.000. Propadaju, pogledajte i danas. Ljudi oko nas u neposrednoj blizini padaju, gube se. Raznim stranputicama, obmanuti lažima, otrovani lažnim životima. Ako god je, braćo i sestre, vjeran zavjetu novom, ko je vjeran crkvi svetoj, živi i raduje se, praznuje, veseli se, putuje, istinom se bogati i život vječni prima. Sve nam je to
Gospod darivao kroz tajnu njegovog čudesnog i nadumnog, neizrecivog ovaploćenja. Zato je ovaj praznik, braćo i sestre, obratimo pažnju. Hristos se rodi, mnogima je to nejasno, mnogima je to samo pozdrav između dva gutljaja alkohola, mnogima je to pozdrav između dva dima nikotina ili nekog drugog dima, između dva zalogaja, između dva grijeha, između dva prazna i sujetom preispunjena trenutka. A to ne smije tako da bude. Ne smijemo, braćo i sestre, dozvoliti da nam se laž i smrt ruga na taj način. Jer đavo likuje kad vidi kako promašujemo praznujući pogrešno. Zato, kad praznujemo ovaj praznik, kad slavimo rođenje Hristovo, mi, braći i sestre, praznujemo rođenje puta. Put nam se rodio, braći i sestre. Nismo ga mi probili. Od nas niko ništa uradio nije, braći i sestre. To je savršen dar. Put nam se rodio, braći i sestre. Istina se rodila. Nismo mi to izmozgali. Nismo mi to od ljudi primili. Čuli se svetog apostola Pavla kako govori. Ovo što vam ja govorim, ovo evanđelje koje vam donosim, nisam ga od čovjeka primio, nego od samoga Boga. Put nam se rodio, istina se rodila, život nam se rodio, braći i sestre. Od koga? Od smrtnoga čovjeka. Pa evo, išli smo svi. I danas mnogi idu putevima oni koji su od mrtvih rođeni. To su putevi smrti, braći i sestre. To je život u obmani. To je navikavanje na i mirenje sa smrću, sa prolaznošću. Jer šta čovjek čovjeku može da ponudi? Bilo koji čovjek, bilo kojem čovjeku, šta može da ponudi? I šta čovjek može da rodi, braći i sestre? Može samo da rodi smrt, laž i stranputicu. Zato naša crkva, braći i sestre, ne vodi nas ljudskom mudrošću, nego božanskom mudrošću. Ne daje nam život od čovjeka, nego od Boga, koji je rođen od Oca u vječnosti i od Majke u vremenu, ali bez Oca, nego od Duha Svetoga. I kako kaže Sveti Otac naše crkve, veliki bogovidac i tajnik blagodati Sveti Grigorije Palama, ljudska priroda, obratite pažnju, ovo je mnogo važno, ljudska priroda dobila je svoje izvorište. Nema potrebe da ga pozajmljuje ni od angela, ni od vanzemaljaca, niti od zlata, niti od srebra, niti od čovjeka, braćo i sestre. Obratite pažnju, nemojmo da pijemo krv jedni drugima, nemojmo da mučimo zemlju, nemojmo da je iscrpljujemo. Imamo sopstvena izvorišta, naravno, ne izvan crkve. Izvan crkve je pustinja, braći i sestre. To su njive gladi. To je slana voda, mrtvoga mora. A u crkvi imamo sopstvena nalazišta, blagodatne majdane, nepresušne izvore, odakle primamo život. I ovom svetom liturgijom mi ćemo to potvrditi, braći i sestre. Svete putire napunit ćemo životom vječnim. A otkuda to? Od tajne ovaploćenja.
Gospod je postao čovjek da bi ljudski rod do kraja vremena imao život u izobilju. I evo pogledajte danas, ovo nije jedna i jedina liturgija koja se služi. Koliko se danas svetih liturgija služi u svijetu i sve one primaju život od njega. To je jedno izvorište naše crkve. I ono, braćo i sestre, ne može da presuši, nemojte da se brinete. To izvorište ne može niko da otkupi. Izvorišta vodna mogu, vidite i sami otkupljuju, pa nečiji izvori više nisu njegovi, nego ih je neko drugi otkupio i tu vodu koju si do juče mogao sa svojim konjem da dijeliš, danas moraš da kupuješ i plaćaš. A ovu vodu, braćo i sestre, to niko ne može da nam oduzme. To je izvor koji nam je Otac otvorio kroz ovaploćenje njegovoga Sina i koji teče strujama Duha Svetoga. I zato, ako smo žedni i željni pravoga puta, savršene istine i vječnoga života, onda, braćo i sestre, mi nemamo više problema. Mi sve to imamo u crkvi. Samo treba doći, okusiti i vidjeti kako je dobar i moćan Gospod.